sir. Hoy, Meron kami practice na coffee. pre-taste? Wala man kayo nakalagay na pre-taste man ito. Parang kulang na lang kulang na lang palitan mo ng tea ba? Itong tea, lagyan mo ng pre-taste. Parehas na yan, sir. Pre-taste. Oh, pre-taste. Alam niya, pareho lang ang taste. Anti, palitan mo na ng parang piste na, pre-piste. Sige, pre-taste naman yan, pre-taste naman yan. Sige, sana sample mo dyan. Pili lang kayo, sir. Pre-taste naman yan, sir. O sige, kay pre-taste naman to. Ito titikman ko na. Pre-taste naman to, pre. Salamat ha. Oh, dali yan, sir. May bayad yan, sir. Sabi mo pre-taste. Kala ko pre-taste to, libre. Sir, pre-taste lang. Hindi ko sinabi na lunukin mo yan. Ayun ba yun? Kala ko pre-taste lang. Iba para ito, bawal lunukin. Magkano rin to? Mura lang yan, sir. 200 lang. 200? Kape, 200? Kako nito, talong kay Starbucks ba? Wala ka na magawa, sir. Malunok mo na eh. Grabe, pasubo na buhay ito. Ano sir? Artista! Saan?